O, papawis lang, Brian. Lakay. 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 Pinasa kay Brian. Brian. Wala. Rebound ni Marisa. Marisa. Bernard. Dala kay Ivan. Nawala yung bola. Bernard. Bernard. Binigay kay Marisa. Marisa, 3 points. Wala. Rebound ni Lakay. Lakay. Wala. Wala pa. Marisa. Lakay. Dala bola ni Lakay. Lakay. Binigay kay Estrella. Estrella. Bang. Bernard. Bernard. Bernard, dala bola. Kanan papasahan. Binigay kay Marisa. Marisa. Binigay kay Roger. Na-steal. Hindi, bumalik kay Bernard. Bernard. Pineke. Wala. Oy, balik kay Brian. Brian. Tres. Estrella. 3 points. Bang. Score 3-1. Lamang sila Brian. Warin sa amin dalang bola. 3 points. Wala. Rebound ni Brian. Brian, saglit lang daw. Brian, rumekta. Tagilid. Paborito. Roger. Roger. Dalang bola ni Roger. Roger. Wala. Rebound ni Brian ulit. Grabe si Brian, no? May bakal kasi yan eh. Kasi yan eh. Brian, rebound mo na, tira mo pa. Pusta, 1,000. Oy, Ivan, wala. Brian, rebound na naman ni Brian. Baka titira na naman niya. Rekta talaga, grabe naman si Brian. Rekta talaga, grabe naman si Brian. Oh, 3 point. Grabe naman Brian. Bernard, binigay kay Warisa, pumeke. Napakalupit. Labas, labas. Roger, binigay kay Bernard. Bernard, may dalang bola. Naghahanap ng pamasahan. Bernard. Hagaw na naman ni Brian. Brian na naman po may hagaw ng bola. Brian. Tres na naman si Brian. Wala. Rebound ni Marisa. Marisa, may dalang bola. Binigay kay Bernard. Bernard pumeke. Oy, side step. Binigay kay Ivan. Ivan. Binigay kay Roger. Roger. Roger, nag-push. Wala. Roger, binigay kay Bernard. Wala. Agaw ni kuha ni Jude. Jude. Counted. Lakay, may dalang bola. Lakay. Wala. Rebound ni Roger. Roger, pinasa kay Ivan. Ivan, rumekta. Hindi, pinasa kay Bernard. Bernard, easy 2 points. Estrella. Brian, may dalang bola. Jude. Jude, rumekta. Wala. Dalang Lakay. Lakay, wala. Wala, wala, wala. Marisa, may dalang bola. Marisa. 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 Lakay, rebound. Binigay kay Brian. Brian. Binigay kay Jude. Jude, tinira. Easy to 1 point. Score 8-2. 1-25. Roger. Wala. Rebound ni Brian. Binigay kay Marisa. Wala. Brian, may dalang bola. Score 8-2. Tambak ng 6, 1-25. Brian, tagilid. Wala. Marisa, dalang bola. Binigay kay Bernard. Bernard, 3 points. 3 points. Okay, score 8-3. Estrella, binigay kay Lakay. Lakay, may dalang bola. Lakay. Lakay. Wala. Brian, wala pa rin. Rebound ni Marisa. 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 Bernard. Wala pa rin. Rebound ni Brian. Brian, may dalang bola. Binigay kay Estrella. 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 Jude, wala. Jude, rumekta na. Oy, binangga na. Oy, binangga. Score 9-3. Wala. Marisa. Marisa. Wala. Rebound ni Jude. Jude, binigay kay Estrella. Estrella, long shot. Okay, 0-3. 7 kalamangan. Ivan, wala. Buwan ni Estrella. Estrella. Nagiging Lakay. Estrella uli. Estrella, long shot again. Wala. Buwan ni Roger. Roger, bumangga, bumangga.
Umangga, pinilit. Grabe si Roger. Wala, sayang. Oy, sino yun? Roger. Roger, may dalang bola. Roger. Easy 1 point. Wala. Lakay, dalang bola. Lakay. Tinira na. Wala. Lakay pa uli. Lakay. Jude, may dalang bola. Romekta. Minadali. Hindi. Binigay kay Estrella. Estrella. Easy 1 point. Oy, pinilit na ni Ivan. Wala. Kuha ni Parisa. Parisa pa rin. Parisa. May dalang bola. Marisa. Easy 1 point. Para Marisa. 1-4. Score 11-4. Yun, bili yan ng sapatos mga tol. Baka gusto nyo bumili ng sapatos, PM lang kayo sa FB page namin. Golden to po ang pangalan ng page namin. Marami pong pagpipilian. Kung may hanap po kayong sapatos na hindi nyo nakikita, PM lang po kayo para masenda namin kayo kung anong meron kami. Thank you. Yan, golden to po mga bossing. Grabe, long shot. Wala, kuha ni Estrella ang bola. Estrella. Binigay kay Jude. Binigay kay Brian. Long shot. Wala. Kuha ni Marisa. Binigay kay Ivan. Pinasa kay Roger. Roger, may dalang bola. Roger. Binigay kay Marisa. Marisa. Umoste. Marisa. Umoste. Bernard. Dala ni Marisa. Marisa, easy 1 point. Score 1-6. Oy. 2-6. Bernard. Roger, Bernard. Nag-long shot, Bernard. Wala. Kuha ni Lakay. Palabas. Kuha ni Jude. Pasok. 3-6. Score 3-6. Dala ni Roger. Roger. Bang. Parisa. 3-7. Score 3-7. Lakay, may dalang bola. Lakay. Binigay kay Brian. Binigay kay Jude. Binigay kay Brian. 3. Wala. Rebound ni Marisa. Bernard. Long shot. Wala. Binigay kay Kuha, Marisa. Grabe yung dala. Marisa. Bang. Estrella. Bang. Marisa. Bang. Okay. Wala na akong ano eh. 3-0. Dala yung Lakay. Lakay. Dala yung bola. Binigay kay Jude. Pinilit. Wala. Rebound yung Estrella. Pubuelo. Estrella. Pupuesto. Hanggang mapapasahan. Drive. Lumekta. Pinilit. Wala. Estrella. Estrella. Lumekta. Pinasa kay Jude. Wala. Roger. Score 4-0. Lamang sila Brian. Roger. Dalang bola. Binigay? Hindi. Yan, binigay kay Ivan. Wala. Rebound ni Marisa. Tira pa rin niya. Wala. Kuha ni Jude. Nilabas ni Estrella. Romekta. Easy 1 point. 5-0. Marisa. Easy 1 point. Score 5-1. Estrella, may dalang bola. Brian. Pinus. Binigay kay Jude.
Binigay Estrella. Wala, labas. Ting, wala. Yun. 5-2. Estrella, dalang bola. Binigay kay Jude, wala. Marisa. Wala. Rebound ni Estrella. Binigay kay Lakay. Pinasa Estrella. Yun mga boss, bago gusto nyo bumili ng sapatos, PM nyo lang kami ha. Pakadami nyan mga tol. Thank you. PM lang po sa page ng Golden to. Ayos. Brian. Estrella, long shot. Wala. Kuha ni Lakay. Rekta. Tumira. Wala. Ay Warisa ng bola. Ayun, tuturuan ngayon ni Warisa. Wala pa rin. Lumabas mo si Jude, pinasok ang tatay. Hindi kinaya ng tuhod ni Jude yan. Ayan, pumalit po ang tatay ni Jude. Ayan, tingnan natin. Namili si coach na babantayan niya. Tingnan natin yung mga bagong laro mga tol. Jude out, tatay in. Oy, steal. Grabe naman si Brian, steal. Brian, bigay kay Lakay. Bigay kay Estrella. Nabidiskarte. Binigay kay coach. Oy, coach yan. Si coach yan. Spinoza, wala. Rebound ni Estrella. Bigay kay Lakay. Sure ball. $19 score. Brian Minalambora. To Estrella. Nagiging Brian. Long shot. Huli. Lakay Minalambora. 19-4. Kuha ni Brian. Nagiging Estrella. Rekta, hindi. Long shot. Malog, sayang. Kuha ni Warisa. Si Warisa, pinilit sa loob. Grabe sa ilalim, Warisa. Brian may dalang bola. 4 ang kalamangan nila, Brian, 19-5. Wala. Warisa, huwag bola. Warisa uli, back to back, Warisa. May dalang bola. 3 kalamangan nila, Brian. Nag-long shot. Wala. Kuha ni Bernard, kuha. Binigay kay Warisa. Iwanan kaya. Screen. Bigay kay Roger. Di diskarte. Foul. Brian. Pinasay Lakay. Okay. 0-7, 3. Roger. Wala. Kuha ni Lakay. Binigay kay Estrella. Binigay kay Brian. Didiskarte. Estrella. Namekta. Oy, layup. Wala. Estrella, grabe. 1-7. Lakay, Ramekta. Ang ganda ng tira ng Lakay, Wala. Lakay dalang bola. Lakay. Rebound ni Ivan. Wala. Kuha ni Warisa. Yun, grabe. Grabe si Warisa patalikod. Estrella. Brian, dalang bola. Brian.
Brian, 3 points. Wala. Kuha ni Ivan. Ivan, tira ni Bernard. Wala. Kuha ni Lakay. Marisa, may dalang bola. Marisa, Romecta. Umilalim. Binigay kay Ivan. Foul. Bernard. Binigay kay Marisa. 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 Coach, kuha ni Coach. Binigay kay Estrella. Estrella. Wala. Binigay kay Marisa. Pasa kayo. Rebound ni Marisa. Marisa, rebound. Wala. Brian. Brian, Romecta, tagilid. Brian, Romecta, tagilid. Brian, tagilid. Roger, i-score. Roger, i-score. 3-9. Brian. Wala. Bernard, bigay kay Marisa. Marisa, binigay kay Roger. Roger. Wala. Kung Estrella. Lakay. Diskarte niya Lakay. Diskarte si Lakay. Maluwag. Oy, steal ni Bernard. Roger. Wala. Rebound. Steal ni Brian. Brian, 3 points. Wala. Marisa, nilabas. Tumira. Oy, 3 na lang. Bola, Marisa. Warning 0. Oy. Lakay, 3-0. Malalas kaya? Last. 4-0, last 0. Marisa, dalang bola. Marisa. Bang, 4-1. Score, last one. Isang malinis na lang, oh. Isang malinis, Brian. Paul Marisa. Oy, grabe naman yon. Marisa. 4-1, magpo-porto kaya? Ipilitin ni Marisa. Wala. Tapos, grabe naman si Estrella. Pinili talaga ng Estrella. Ganda ng laban, mga tol. Okay. Nice game, mga bossing.